Tapi Datuk, UMNO berdepan dengan cabaran dua parti, which is already known by everybody, dan kini berdepan dengan ancaman dalam parti sendiri, dengan dua orang ahli UMNO sendiri mengancam untuk memohon injansi untuk menghalang pemilihan nanti. Do you think that UMNO berdepan dengan satu krisis dalam dan luar, attack dari dalam dan luar, Datuk? Dia bukan krisis yang kita katakan boleh melemahkan parti kita. Dia cuma satu cita rasa yang dibangkitkan oleh kumpulan yang kecil dalam parti kita yang menyuarakan dan menggunakan lunas landasan yang saya lihat dianya sebenarnya tidak selari dengan peraturan perundangan. Kerana mereka tahu kalau nak melakukan sesuatu dan mengheret ke mahkamah, itu memang berjangka dengan perlembagaan Parti UMNO. Pada tahun 1987, kita telah gubal perlembagaan UMNO untuk di mana ahli-ahli tidak boleh membawanya ke peringkat mahkamah, dan ketetapan hanya boleh dilakukan menerusi landasan majlis tertinggi. Kalau ada kepincangan di dalam parti ini, kita perlu lakukannya, disuarakan. Ada peringkat jawatan kuasa disiplin, ada peringkat jawatan kuasa dasar yang ada, pengurusan yang ada, dan dibawa di situ. Ya, untuk bagaimana supaya ketetapan boleh dibuat, penangguhan mesyuarat ataupun perkara-perkara yang tertentu. Tapi saya yakin perkara ini tidaklah membimbangkan kita sangat, ya, dari segi sudut itu. Cuma apa yang saya katakan dalam parti itu, bagaimana kita nak memartabatkan, memperkuatkan parti. Hakikat dia ada dalam pilihan raya yang lalu. Dalam satu kawasan pilihan raya, contohnya, kalau dilandaskan dengan jumlah UMNO ahlinya, sepatutnya kita tidak kalah. Kerana jumlah UMNO cukup ramai. Kita mempunyai satu contoh di satu tempat, ya, di Permatang Pau. Kita mempunyai jumlah ahli lebih daripada 20,000 orang. Cuma kita memperolehi undi dalam lingkungan 12,000. Jadi ke mana 8,000 orang? Adakah mereka tak mengundi ataupun mengundi parti lawan? Jadi apa sebab-sebab dia ini yang mereka ini sehingga mengambil tindakan seumpama itu? Dan perlu kita lihat, teliti, mendalam. Adakah ini oleh kerana mungkin mereka melihat ketetapan yang setakat selama ini dibuat tidak mengikut selera mereka, ataupun kehendak kita di peringkat atas memaksa selera itu diterima oleh peringkat akar umbi. Jadi perlu diteliti dengan baik. Ancaman dalam parti bukan tak boleh dipulihkan, ya, boleh dipulihkan. Saya yakin ini yang saya katakan tadi, dalam proses pemilihan parti, proses peremajaan supaya wadah baru, insya-Allah akan boleh membawa perubahan yang akhirnya boleh meredahkan dari segi mana kesetiaan, ketaatan ahli-ahli dalam perjuangan itu akan dapat kita martabatkan. Ya. A lot in UMNO is seen that a lot of UMNO is made up of personality cults. Tun Mahathir's personality cult, Khairi, Mukhriz, dan kebanyakan mereka ni pun memang ada orang-orang mereka lah. Dan yang baru ni dengan the leadership transition yang kita ada ni sekarang ni, we are seeing that Najib's personality cult is starting to develop. Adakah Datuk rasa there is a perception that because you were his deputy in the Defence Ministry for so long that you are one of his people coming in? Is this also one reason why you are contesting as a Vice President? Is that one? I was a deputy to Tok Mat. I was a deputy to Teng Choo Pei. I was a deputy of so many ministers. Tapi they all did not become prime no, ministers. but it doesn't mean that, it doesn't mean that because of that is not the sole reason. But I'm quite sure, I think, having realized, having known Najib for quite some time, and I believe that he has the leadership, he has the visions to bring up, to do something that I believe it will strengthen UMNO, and it will unite the people at large, and it will bring over doing changes and also improving, facing all the challenges that we have. Because I have the trust after having served with this guy, not because he is only a friend, but I'm investing on the future not only for myself, for my party, but also for my children too, on what sort of leaders that I can rely on, depend on, so that there will be a better future for my children, for my people too.
So this is the sort of leadership that I trust on. It's not because of purely friendship, but I need to strengthen it by giving the support. That's why I told him at one stage, I'll be there to offer my services, but my loyalty, my respect to you will not be blinded. I will not be raising, I will be raising issues. If I feel strongly that there will be some issues that I raise to you, I will raise it for the sake of the struggle and for the sake of our community. Well, in elections, there will always be a tendency like that. We have to accept. We have to accept the reality in elections. There will be a winner, there will be a loser. Yeah. But I'm confident for this one, for the first time, that delegates is rational enough to choose who they think is right to ensure that will strengthen the party, will strengthen the struggle. Kita harus terima hakikat dia dalam dunia politik ni, ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita serahkan kepada perwakilan, kematangan mereka dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dato', how confident saya now? On which one? On the VP post. Well, I depend very much on the delegate, dan saya ucapkan jutaan terima kasih kepada mereka yang telah mencalonkan saya, dan saya juga yakin yang tak mencalonkan pun memberi sokongan, tak berarti mereka tidak akan menolak. Tapi ini kita dalam pilihan raya kita perlu dijelaskan, ada ruang untuk kita menjelaskan dasar-dasar. Dan bila saya bertemu dengan perwakilan di banyak negeri-negeri, di tempat-tempat mereka banyak membangkitkan soalan-soalan, what will you do? Apa yang you akan lakukan bila you menang? InsyaAllah kita akan buat sesuatu bila kita menang. Dan saya ada katakan, I'm a person that kalau berlaku, kalau perlu saya suarakan, saya akan suarakan. Saya tidak akan teragak-agak demi untuk kepentingan sama ada parti kita ataupun suara di peringkat akar umbi, di peringkat bawah. Tapi saya bukanlah jenis yang nak terus buka di khalayak ramai. Tidak, I'm not that type, because ini yang penting kepada kita supaya ada unsur-unsur, it will strengthen the party.